سارے کو ذرا بولتے پہ ذرا ذوق نہ اللہ تعالیٰ نبی پاک دا دیدار نصیب فرمائے تانوں اللہ مدینے لے جائے مکے لے جائے مدینہ پاک دی اللہ تعالیٰ زیارتہ نصیب فرمائے مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا میں کہا تو شیر سناوت نہ پھر بولنا ایک بار پھر کو سبحان پاک پڑھیا کرو میں محبت دی گل کردا پیا سرکار دی عظمت دے اندر پیار دی گل کردا پیا مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا تے بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کرنا چاہتے ہو حضور فرماتے جنہ بہتا میرے تے درود پڑھو گے انہاں جنت دے اندر میرے نیڑے ہو گے انہی میری زیارتاں ہون گی انہاں میرا پیار ملے گا مدینے دی گلی ویندا عثمان علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا اتے بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا تے سونا مہمان ہوندا دعا کرو نیک مہمان ہوئے تے چاہ چڑھ جانا چاہیے آ جڑے گھراں چ نا کئی بیبیاں نوں مہمان آ جائے انہاں دے اللہ جاندا سرے پی جاندے بھئی ہن چاہ پکانی پینی روٹی پکانی پینی ایسے ہے کہ تے کئی جڑے نے میں کسی تانوں کی سناواں ساڈے ایک مولانا صاحب دا قصہ جمعہ پڑھاندے سن تے او انہاں نوں روٹی ہوٹل تو کھواندے سن میں نے دسو یار جتھے کوئی 100 200 400 گھراں دا جی بیٹھا تو اتنے کو منا مولوی نوں روٹی بنا کے نہ دے کو ہوٹل تو کھا لو تے پھر 20 دن میں نہ بھی تے کوئی ٹیم ہو ہیں اودی وجہ کی ہوندی اودی وجہ ہے کہ گھراں وچ گورنمنٹ تکڑی ہے ایویں ہے کہ نہیں کوئی تسی سارے ہی تکڑے تہاڈا بڑا پریشر ہے ماشاءاللہ میں تہاڈی نہیں کر رہا ہیں کہ حالت ہوئی گھراں نوں نا ایویں نہیں نبی پاک فرمایا المرأة خیر من المرأة الدنیا متاع خیر متاع دنیا المرأة صالحہ فرمایا دنیا بادشاہی چنگی شے نہیں جے اقتدار وزارت کرسی چنگی نہیں جے سب تو بڑی دولت دے کوئی جنوں اللہ نیک بیوی عطا فرمائے مہمان نواز ہے انہوں چاہ چڑھے کوئی مہمان دا کھانا بنانا تے ساڈے تے اللہ جاندا بندہ چنگا بھلا بیچارہ جاندا بی بی دے منہ 12 بجے ہوندے او پانی میں تے پریشانی مینوں آ پریشانی مینوں آ پریشانی بندے دے واسطے جو ہوندا گھٹ کرنا حضور علیہ السلام دی صحابیہ ہے اللہ نے ایک لاڈلا لال دیتا تے اکو اودی طبیعت خراب ہوئی وہ صحابی باہر مزدوری کرن گیا چلا گیا واپس آیا بچہ پیچھے فوت ہو گیا انہیں اپنے بچے نے نا ان جی کاج دیتا خامد آیا انہیں کہا بیٹے دا کی حال ہے انہیں کہا اگے نال چنگا ہے انہیں کہا میرا خامد باہر آیا تھک کے آیا ہے محنت کر کے آیا میں نے پریشان نہ کرنا یہ بیبیاں دا کردار جے جنہ محمد پاک دی سیرت پڑھی ہے ساڈے تو ماڑی گل ہے کہ بیبیاں پورا گھر ہی سر تے رکھ لیندیاں ایک بار قیامت ادھر نیڑے آئی کھڑی ہے یہ حشر آج ایک کردار انہیں کہا بچہ اپنے بیٹے دی لاش رکھ کے بیٹھی ہے تے خامد دا دل نہیں توڑ دی پی میں دس دی اگے نال چنگا ہے آیا نماز پڑھی انہوں کھانا پیش کیتا انہیں کھانا کھاتا کھانے تو بعد وہ لاگے بہ گئے آندھی میں تو مشورہ کرنا کہنے لگی دسو کہندی اگر اللہ تعالیٰ کوئی امانت دے نہ انہیں کہا اگر کوئی بندہ کسی کو امانت رکھے تو واپس لے لے پھر انہیں کہا واپس کرنی چاہیے انہیں کہا جی اللہ نے امانت دیتی سی نا تو صاحب زیادہ اللہ نے واپس لے لیا صحابی رسول نے گلا
ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਸੀਬ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਮੀਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਯਾਰ 10 ਬੰਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਮਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। दीन सारा दा सारा इंसानियत की खैर खाई का नाम। जाओ सारा दीन पढ़ के। अम्मा जी खदीजतुल कुबरा फरमाया महबूब जी, हुजूर फरमाया मैंने लगता जो मैं दुनिया ते आना। आंदियां ने सोने महबूबा तहमिलुल कल, तुसी गरीबां दा भार चाहुंदे हो, गरीबां दा तगरी ज़ईफ। सोने तुसी मेहमान नवाज व तुईनु अला नवाइबिल हक, तुसी ते लोगां दी मुश्किल वेले काम आंदे। वल्लाह ला युज़ीक अल्लाहु अबदा, मैनू अल्लाह दी कसम है सोने तुहानू अल्लाह कदे ज़ाया नहीं करे। गरीबां दे काम आने वाला बंदा अल्लाह उहदे काम करता। वैसे हदीसे पा के जिन्नी देर किसी मुसलमान की तुसी ਉਹਦੇ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਦੇ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन खाना तैयार करते हैं। जेडे घर चो आंदा अल्लाह इन्हां सलामत रखे, अल्लाह इन्हां घरां च बरकत पाए, रिज़्क दी फरावानी। अल्लाह उन्हां मेरियां मावां भैणां नूं मक्के मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। मैं ये गल नहीं, मेरे नाल कोई बड़ा चंगा सलूक हैगा, मैं ये समझा जी कि मैं अपना गुस्सा कर सकता। अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा पूरे ज़ौक़ न शौक़ न मोहब्बत न दुरूद पाक पढ़ो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने वालों में मोहब्बत की गल करदा पिया। मैं मेज़बान हुंदा, सोना मेहमान हुंदा, किसे शाम मदनी दा मेरे घर खाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा ते बहुत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। और बड़े कमाल दी गल करना चाहना, मदनी दी दीद हुंदी, अखियां दी ईद हुंदी। खुदा पाक दी कसम, नबी पाक दी ज़ियारतां हुंदियां ते क्या समा हुंदा। मदनी दी दीद हुंदी, अखियां दी ईद हुंदी। मस्जिद नबवी विच नित आना जाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा, बहुत सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। और मेरी भी हसरत है, तुहाडी भी हसरत होनी चाहिए। मैं चाहना हर बंदे की हसरत होनी चाहिए। मुजाहिद मैं तर जांदा, मदीने विच मर जांदा। क्योंकि नबी पाक ने सलाम दे नाल सब तो पहले मदीने वाले उठ गए। नबी पाक दे नाल मैदान माशर दे अंदर जाना है। मुजाहिद मैं तर जांदा, मदीने विच मर जांदा। पढ़दा जनाजा आका इंज मैं रवाना हुंदा। नबी दा ज़माना हुंदा, बहुत सुहाना हुंदा, हसनो हुसैन दा। अगर तकलीफ ना समझो तो मेरा दिल करता बस सारे नाल मिल के पढ़िए, फिर गल मुकाइए। नबी दा
समाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसनो हुसैन दा सामने नाना हुंदा। और आओ हदीस पाक सुनावन ते गल मुकावां। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिहड़ा बंदा तकब्बुर करदा है, इधर सुनिया जी नबी पाक दा फरमान सुनिया जी, जिहड़ा बंदा तकब्बुर करदा है जदों अल्लाह दी ज़मीन ते चलदा है, ज़मीन बोल के की कहंदी है, कबर आवाज़ देंदी है। हदीस पाक दे अंदर आउंदा है रोज़ाना रोज़ाना तू ते कदे कोई बंदा फौत होए फिर कब्रिस्तान जाना है, तू ते कदे बंदा फौत होए ते जनाजा पढ़ना है, कदे कदे तेनों कबर दी याद आउंदी है। ते नबी पाक फरमाते ने कबर तेनों भुल्ली नहीं, तेनों रोज़ाना याद करदी है। ये जिहड़ा बंदा आकड़ के चलदा है आंदी आना बैतुल दूर आना बैतुल ज़ुलमा आना बैतुल वहदा, मैं तनाइयां दा घर मैं अंधेरियां दा घर ओ मेरे ते आकड़ के चलन वालिया मेरे विच जो आना है। अल्लाह सारियां आकड़ी भन देनियां ने, अल्लाह दी ज़मीन ते आकड़ के ना चलिया कर। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराब, दौलत दे नशे दे अंदर चूर हो के ते लोगां ते जुल्म न करिया कर, इक़्तिदार दी कुर्सी ते बैठ के लोगां नाल जुल्म न करिया कर, क्योंकि जुल्म जिहड़ा है अल्लाह माफ नहीं जे करना। तवज्जो करना जरा, हदीस पाक दे अंदर आउंदा है नबी पाक फरमाते ने जिहड़ा बंदा अपना हक समझदा है आ मेरा हक है, फिर ओदे तो विड्रा कर जांदा है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं अपना हक माफ करना वा, ये आज जी तिरंगसारी करके पीछे हट जाता है। नबी पाक फरमाते ने जो रब को जाएगा अल्लाह जन्नत के अंदर दरम्यान के अंदर इनू महाल नसीब फरमाएगा, अल्लाह नू महाल नसीब फरमाएगा। मैं अर्ज करता पिया कब्र के अंदर जाना है, फिर आकड़ कादी है जदों कब्र के अंदर जाना है तो कली जाना है। अगले दिन ने इंज तर्जमा किया है दीवा पाल लियामी उथों मैं विच सख्त हनेरा, ओ बंदिया तेरे को रोशनी होनी चाहिए, कि रोशनी होएगी बल्ब ते लाइटा लाया रोशनी होएगी, या कबर नू सुराख करांगे तां रोशनी होएगी। नबी पाक फरमाते ने वसदका तू नूर, जिहड़ा दुनिया ते तू सदका करना है, अल्लाह ते घरां ते खर्च करना है, गरीबां ते खर्च करना है, माड़ियां ते खर्च करना है। नबी पाक फरमाते ने कबर दे अंदर चानन होएगा, नूर बन जाएगा। हज़रात तवज्जो करना जरा, और नबी पाक दा फरमाने वाली शान सुनो ते गल मुकाइए। नबी पाक ऐसे बंदे, नबी पाक फरमाते ने ऐसे बंदे जिहड़े दुनिया ते तकब्बर करदे ने, आकड़ के चलदे ने, सीना तान के दुनिया ते चलदे ने, फखर करदे ने, गुरूर करदे ने। नबी पाक फरमाते ने क़यामत वाले दिन अल्लाह इन्हां नूं कीड़ियां बनाएगा, चिंटियां बन जाणगियां। ते नबी पाक फरमाते ने जिवें डंगरां नूं हांकिया जांदा है इंज फरिश्ते ना कीड़ियां नूं हांकणगे, हांकण के ते जहन्नम ले जाणगे। और नबी पाक फरमाते जहन्नम दा जिहड़ा सब तो वड्डा अजाब होएगा वो मुतकब्बिरीन नहीं होएगा, जिहड़े तकब्बर करदे ने, गुरूर करदे ने। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा बड़ा बयान कीता, एक बंदा कहंदा है जनाब अज ते इल्म दी वी मुक गई है, ते मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने अच्छा मैं अज बड़ा बयान किया है, अल्लाह नूं ये गल ना पसंद आई, अल्लाह नूं ये गल ना पसंद आई, फिर टुर पे। कुरान ने किस्सा लिखा है पूरा, वो सुनिया कि नहीं किस्सा? पूरा किस्सा अल्लाह ने लिखा है। आज ने आ दीवार क्यों ढाई है, आ क्यों कीता, आ क्यों कीता, उन्हें सारी गल उन्हें कहा भी हुण कुछ नहीं तो हुण अपना राह रहना नहीं। हाजा फिराकु व हाजा फिराकु बैनी व बैनका, तू अपने राह मैं अपने राह। अल्लाह दा लाडला पैगंबर है भी अजीम पैगंबर, अपना गल्लां भी करदा है, लेकिन अल्लाह नूं तकब्बर वाली जुमला में जुबान तो माड़ा जब मैं लफज निकल गया, अल्लाह पाक नूं वो गल भी ना पसंद आई। ते तू रोजाना तकब्बर करे ते मुड़ा के खुशहाली आए, रोजाना जुल्म करे, रोजाना बदमाशियां करे, फिर आके भी खुशहाली आए, फिर आके घर च अमन आए, सुकून आए, किवें आ सकदा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तरबियत फरमाई, खुदा पाक की कसम है। नबी पाक सहाबा के मजमे के अंदर अज बैठे
जिवें आसमान दे तारियां दे अंदर चंद सजदा है कमल धान गरीबां दे विच बहिंदा मैं सच्चा पीर ना आखां ते की आखां समसाम दस गई हक जग सारा मैं सच्चा पीर ना आखां ते की आखां अल्लाह महबूब नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए अल्लाह इस तकब्बुर दी लानत को महफूज फरमाए अल्लाह आजिज़ी और इनकसारी नसीब फरमाए ऊंची आमीन कह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीन बंदे अल्लाह क़यामत वाले दिन गल नहीं करते तीन बंदे हदीस पाक है ला यंजुर अल्लाह ने देखना नहीं वला युज़क्की अल्लाह ने माफ़ी नहीं करनी वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमुल क़ियामा अल्लाह उन्हां नाल हट के गल ही नहीं करता तीन बंदे उन्हां दे अंदर नबी पाक फरमाया अल आइनुल मुस्तकबिर जेड़ा बंदा भुखा भी है तो मुतकब्बर भी है कई बंदे तो चलो तकबर इस तू करते हैं भी असीं बड़े मालदार तकबर की उन्हां कोलों अलामत मौजूद है ते जिहड़ा होवे भी भुखा ते होवे भी मुतकबर वो पहले उहदे पल्ले कुछ नहीं फिर भी तकबर अल्लाह आजिज़ी नसीब फरमाए ये दिन हेठां उठाउंदे ही रहिंदे ने कदे चंगे कदे माड़े तुहाडे खुंडे कई मालदार होणगे ते हुण वेले ने ते कई वेले सन ते हुण इंज है कि नहीं ते इहदे च बंदे दा कमाल कोई नहीं बंदा समझे ना भी मैं अपनी रियाजी बड़ी पढ़ना हैगा ते मैं बड़ा अलजबरा करना ਇਹਦਾ कोई कमाल नहीं ये कमाल किहदा ये सारा अल्लाह का कमाल है ते उस अल्लाह को ही मंगना चाहिए उसके सामने आजिज़ी इनकसारी करनी चाहिए जिन्ना ज्यादा झुकोगे जिन्नी ज्यादा आजिज़ी करोगे और खास करके जो नमाजी लोग तकब्बर सिर्फ यही नहीं ये भी तकब्बर है भाई तुसी गल थोड़ी मैं जी बड़ा माशाअल्लाह तहज्जुद गुज़ार हाँ जी मैं तो बड़े जी मैं इशराक भी पढ़ना भाई तेरे को किसी पूछा मैं की आना जी पढ़ना रब नहीं पढ़ना लोग नहीं पढ़ना जी अल्लाह के घर में चार आने देना मैं जी वो मस्जिद भी चंदा मैं दे रहा वो भी मैं वो तेरे कीते दे पल्ले कख नहीं नबी पाक फरमाया अल्लाह जन्म दी आगी है तो बालनी शहीद सकी ते मौलवी आलिम तो जड़े अपना अपनी वाह वाह चाहते सन वड्डापन जिन्हां असी पता नहीं की शै है जी अल्लाह तेन सदके की तौफीक दे दे चुकया कर या अल्लाह तू तौफीक दी है तो मैं 10 रुपए दे दे अल्लाह तू मेरे चंगे पासे लुआते ने अल्लाह तेरा शुक्र है ऐ सोच बनाओ ते नमाज पढ़ते हो तहज्जुद पढ़ते हो क़याम करते हो ते अल्लाह को आजिज़ी करया करो ये ना हो भी क़यामत अल्लाह आखिर तुहाड़ियां इत्थे मेरे को लिखी कोई जाओ वाह खुदा